Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridwa'illahi ta'ala walidafil balaya walimusannifi hadhal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi kilafasa. Wa sholatul idaini hanapun utawi sholat liyaya loro iku sunnatun muakkadatun sunnah muakkad. Nggih. Niki mengke riyaya pirang dinona apa ya dihitungi ae soalnya nggih 2 minggu kas insyaallah riyaya insyaallah. Nah awake dhewe urip sampai 2 minggu meneh. Nah ora langsung riyaya teng akhirat. Karek milih mawon. Mboten awake dhewe sing milih ne Gusti Allah. Mulane nggih awak dhewe niki nunggu giliran mawon. Pun niki salat riyaya loro niku hukumi sunnah muakkad. Dalile napa? Ruwiya Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ya. Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu yahruju yaumal fitri wal adha ila musalla. Fa awalu syai'in yabda'u bihi as-shalah summa yansarifu fa yaqumu muqabilan nas. Wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu ayyaqa'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarifu yaqba'u ba'san yufarridu jama'atan yab'asuhum lil jihad. Niki dawuh dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha ke musola. Nah ini Pak, ke musola. Udah bingung awake dhewe. Kok ke musola? Gini iki Pak. Niki kan bolak-balik pun kula sampai niki. Istilah masjid karo musola. Niki nak teng kene pundi niku? Tenggene kawasan mriko Arab masuk India, Pakistan sampai Bangladesh. Tidak ada istilah musola untuk bangunan semacam ini. Semua disebut masjid. Nggih. Semua disebut masjid. Cuma bedane nak tinggi Jumatan niku masjid jami. Nak rate Jumatan jenenge masjid ngoten tok. Nggih. Lah istilah musola, langgar, surau niku entene teng Indonesia, Malaysia, pokoknya daerah-daerah ASEAN wingi.
Nggih. Makanya di Indonesia sholat tuh boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar artinya di musola. Aja dilanggar maksudnya gak dilakoni. Wah, ini artinya dilanggar atau di musola. Itu istilah di Indonesia. Jenengan atau enggak tindak haji, aku arep ning musola ngoten. Wong mriko ngomong bahasa Arab, wong mriko bingung musola. Nah tenggene mriko Pak sing diarani musola niku sajadah niku. Sajadah niku jenenge musola. Jikokno musolaku ngono. Lah niku istilah. Nah cara segi bahasa nggih, segi bahasa niku masjidun niku ya. Masjidun niku nggon sujud. Sajadah niku artine wis sujud. Yasjudu sajdan wa masjadan fa huwa sajidun, orang yang sujud. Wa dzaka masjudun, orang yang disujudi. Nggih mboten enten nggih. Wa dzaka masjudun usjud las tasjud masjidun napa masjadun niki. Jadi masjidun itu adalah tempat istilah isim makan, artinya tempat sujud. Lah musola itu artinya tempat sholat. Podo niki kalau dari segi bahasa, tapi akhirnya berkembang jadi istilah. Nak masjid itu ada bangunannya, itu namanya masjid. Nah niki Pak, niki diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, dulu Nabi SAW keluar Pak, bukan masuk. Nak mlebu kan mlebu masjid. Keluar pada hari Idul Fitri dan Adha ke musola. Musola niku nak mriko niku tanah lapang. Lapang. Niku diarani musola. Nah teng India niku teng alun-alun. Khusus untuk digunakan untuk sholat 2 hari raya di tanah lapang. Lalu nek tenggene India, Pakistan, Bangladesh, daerah mriku niku nak ngarani mboten musola, bahasa mriku idgar. Id ini untuk sholat id, gar niku rumah. Jadi rumah untuk sholat hari raya. Cuma kalau ada perayaan Islam itu ya digunakan itu tempat itu. Ya alun-alun lah, kayak alun-alun. Nggih kaya enten nggih tempatnya terbuka, cuma teng ngarep niku dhewe mihrab nak teng mriku. Nggih kaya ngeten iki. Tapi mboten enten atap, mung tembok tok terus diwehi anu ngoten. Lah itu digunakan nanti kalau sholat 2 hari raya. Mulane niki sunnah Pak, sholat hari raya itu di luar, di lapangan, itu sunnah. Nah teng masjid pripun nggih angsal mawon, teng langgar nggih silahkan mawon. Nggih. Tapi sing paling utama jane teng kene lapangan. Nah teng Embong pripun Pak? Jane teng Embong mboten sae Pak. Soalnya napa Embong niku nggih lalu lalange orang. Karena Nabi tenggene hadis didhawuhne nak kon iku lelungan kok leren. Nak jaman biyen kan lunga leren kan mboten nginep teng hotel Pak, nggawa tenda nak jaman biyen. Nak kon leren gawe tenda niku Kanjeng Nabi dawuhe aja pisan-pisan kon bangun tenda ning gone Embong. Krana apa? Embong iku dalane ama. Dalane menungso ya dalane ama. Ngerti ama nggih. Iki mari wong kutha ya rerok sira ama. Hah?
hama, nak basa Jawane hama, basa Jawa, basa Indonesia nih hama. Jadi Kanjeng Nabi lho Pak, sampai wereng omo hama itu dikasih jalan. Dikon kemah kon minggir. Lagi sholat itu tambah nutup embong. Nah, menurut ahli fikih niki oleh nutup embong tapi kudu izin. Izin sinten Pak? Sing wong bendina liwat ning kono. Mulane seminggu sadurunge wis diwayano pengumuman iki. Seminggu sebelumnya sudah kasih pengumuman besar-besar, tanggal sekian, jam sekian, embong ini mau ditutup untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha. Nak kon nggawe embong izino wong sing lewat. Nak diwehi banner tok no kira-kira ngizini tenan apa ora? Asline nah izin ya kudu betul-betul lilo wong sing kulino lewat kono. Nak gak lilo gak oleh ngoten. Asline ngoten, Pak. Tapi wong Indonesia niku wong apian kabeh kok. Dadi nek embonge ditutup ikhlas ngoten. Engko mari ngono nek pertanyaan. Lah nek nutup embong arep digawe piye? Padha 11 niku. Mulane jenengan pamane nutup embong arep digawe kudu izin karo wong sing kulino liwat kono bendina. Nggih. Izin angsal. Ya angsal tapi mengke anu nggih. Aja lali. Ngono nggih. Nah perlu bayar ya jenengan bayar. Upama perlu bayar, tapi wong Indonesia ini gotong royongnya bagus, ikhlas. Nutup embong gak apa-apa. Nah, soalnya apa aku kok nak digayar nutup embong padha. Tapi nek wis kesepakatan konsensus ngoten nggih pun mboten napa-napa. Ngoten nggih. Mboten napa-napa. Nah ini, jadi Nabi dulu keluar pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha itu ke musola, tempat sholat, tempat di tanah lapang. Fa'awal syai'in yabda'u bihi as-sholah. Maka Nabi begitu datang ke tempat sholat itu, maka beliau memulai dengan sholat. Sumayang shorifu, kemudian selesai. Begitu selesai sholat, fayakumu, maka Nabi berdiri muqabilan nas, menghadap jamaah, menghadap manusia, menghadap orang-orang. Iki kaya kula ngeten iki bar salat tapi ngadep menghadap jamaah. Kemudian wan nasu julusun ala sufufihim niki Pak. Sedangkan orang-orang atau jamaah itu tetap duduk di softnya, tetap duduk di softnya. Jenengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha niku nggih sholat bar sholat tidak usah geser ke depan apa geser ke belakang, tetap di tempat softnya begitu mendengarkan khutbah niku ngoten. Saat ini modelnya ngoten, begitu salam langsung nggih ngeten iki nek salat iki aja ngeten iki nggih bar salam terus langsung mundur ning kono golek sendenan. Sendenan. Weh enak anjen nggih. Sing ceramah gak senden iki senden. Nggih niki. Oleh lah kanjeng Nabi riyen ngoten nggih. Terus tetap di tempat softnya, jangan kemana-mana, mendengarkan Nabi berkhutbah. Hadise ngoten nggih. Nggih dipraktekne mawon. Piro lho gak suwi paling khutbah nggih. Pun Faya'iduhum, maka Nabi pun memberikan nasihat kepada jamaah, wa yusihim, dan wasiat kepada jamaah, wa ya'muruhum, dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada jamaah.
Fa in kana yuridu ayyaqo abasan qata'ahu. Tetapi Nabi apabila ingin untuk memutus orang untuk berangkat jihad, maka Nabi langsung memberangkatkan. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, atau Nabi memerintahkan sesuatu untuk sesuatu, maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka. Summa yang shorifu, kemudian Nabi menyelesaikan khutbahnya. Niki. Jadi Nabi Nabi mau memberangkatkan orang untuk pergi jihad, maka tidak perlu nunggu khutbah selesai. Begitu khutbah sudah, siapa yang pergi jihad sana berangkat, langsung disuruh berangkat oleh Nabi. Lah jamaah yang lain itu tetap di dalam shafnya. Niku Nabi ketika khutbah. Temriki nggih ngoten, Pak. Di dalam hadis ini tidak diterangkan, Pak, khutbah Idul Fitri itu pisan apa pindho. Tengene hadis niki wau tidak dijelaskan Nabi itu khutbahnya 2 kali atau 1 kali pada waktu sholat Id. Di sini tadi hanya tidak sama sekali menerangkan bahwa khutbahnya dua kali. Lho sing bener piye? Makane nek sing khutbah Idul Fitri kok pisan tok, Idul Adha pisan tok, nggih mboten napa. Karena jamaah kali kanca-kanca Muhammadiyah khutbahe mung pisan. Paling enggak usah ribut. Sampai enggak sholat itu loh, ya ora apa-apa, soalnya hukumnya memang sunah muakkad. Nggih. Pun niku wau terkait sholat 2 hari raya. Wahia utai sholat hari raya iku rakaatani, 2 rakaat. Sholate hari raya niku 2 rakaat. Yukabiru fil ula sab'an, di rakaat pertama takbir ping 7, siwa takbiratul ikhrami, selain takbiratul ikhram. Oke, hari raya niku pertama takbir Allahu Akbar pertama mboten dihitung ping 7, jadi mengke mantun niku lagi takbir ping 7 di rakaat yang pertama. Nak dijumlah mulai takbiratul ikhram ditambah takbir salat Id iku mau dadi ping 8. Nggih, nak dihitung mulai awal mulai takbiratul ikhram Allahu Akbar niku mengke ping 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ping 7 ditambah takbiratul ikhram 8. Nggih. Niki biasanya sing sering kencret. Pas pertama niku takbiratul ihram pun dihitung, sering kali begitu. Padahal sunai mboten, sing pertama takbiratul ihram niku mboten dihitung. Wa fisaniyati khamsan, demikian juga di rakaat kedua suruh takbir 5 kali, siwa takbiratul qiyami, selain takbir intikal, takbir untuk berdiri. Begitu Allahu Akbar keng sujud, Allahu Akbar berdiri mboten diitung. Mantun niku Allahu Akbar ping 5. Nggih, tolong diperhatikan. Tapi Pak niki Pak nyun sewu nggih, hukume takbir niki sunah nggih. Hukume takbir niku wau nggih sunah. Upama gak takbir ya tetep sah. Nggih. Makane nek gak takbir upama jenengan masbuk. Nggih. Niki imame wis arep rukuk. Imame wis arep rukuk, jenengan nak takbir ngenteni ping 7. Gak iso. Makane nek
imam teko kok pun katene rukuk jenengan ya rukuk mawon. Nggih, ora usah takbir ping 7. Justru Allahu Akbar jenengan maca Fatihah kaya wingi nggih. Paling enggak nek ora oleh Fatihah gendep ya oleh bismillah tok. Utawa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus rukuk. Ngoten. Nggih. Hati-hati. Mbak-mbak ngeten iki lara di ngilmoni ya bingung. Makanya nak teko ya aja telat, nak ben gak bingung. Niki dalile salat rong rakaat niku ruwiya An-Nasai wa ghairihi min hadisi Umar radhiyallahu anhu annahu qala wa salatul fitri rakaatain wa salatul adha rakaatain. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan selain dari Imam Nasai dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Umar berkata sholat Idul Fitri itu 2 rakaat, sholat Idul Adha juga 2 rakaat. Kemudian Umar mengatakan ini menurut yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar dawuhne sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat. Ngono iku mbiyen sing dawuh nek Kanjeng Nabi niku ngoten. Terus terkait dengan takbir tadi. An Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain fil awali sab'an qabla qiraati wa fil akhirati khamsan qabla qiraati rawahu Tirmidzi. Dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu takbir untuk sholat Id 2 hari raya di awal rakaat pertama sab'an 7 kali qoblal qiraati sebelum membaca Al-Fatihah. Wa fil akhirati khamsan dan di rakaat terakhir atau rakaat kedua takbirnya 5 kali qoblal qiraati sebelum membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jelas nggih? Niki kula critane mboten enten teng kitab niki nggih jenengan ra bingung. Niki ngono menurut mazhab Syafi'i. Nggih. Nah menurut mazhab Hanafi beda Pak salat Id niku. Takbire mboten ping 7 kali 5. Nah Imam Hanafi takbiri 5 kali 3. Mulane jenengan cek gak bingung. Jenengan nak tindak luar negeri ini tiang-tiang mazhab Hanafi takbirnya 5 dan 3. Adik kapan Pak meletakkannya takbir? Takbirnya itu adalah sebelum rukuk, setelah baca surat, sebelum rukuk. Jadi 5 takbir ping 5 mantun ngoten takbir Allahu Akbar rukuk. Rakaat kedua nggih ngoten takbir ping 3 terus takbir meneh rukuk. Mulane aja bingung jenengan mungkin nak ora roh, makanya takok teng luar negeri cek gak izin sampean. Begitu takbir Allahu Akbar lho, lah kok langsung Fatihah. Mari ngono jenengan takbir, jenengan rukuk kono isik takbir ngene yo. Makanya jenengan nak teng luar negeri takok nggih. Iki salate melok piye iki carane? Ngoten. Cek gak keliru. Ngoten. Yen waktu kula teng Jepang ngoten Pak. Imame giliran nggih. Kok nak imame melok Syafi'i ya kabeh kon melok Syafi'i. Kok nak imame pas Hanafi ya kabeh melok Hanafi ngoten. Kula kena giliran biyen selama 3 tahun teng Jepang ngimami pisan salat Idul Fitri. Nggih kula damel model Hanafi ngoten. Khutbahnya bahasa Inggris. Khutbahnya bahasa Inggris.
Makanya Pak nggih, lari-lari nak semangat nang pondok diarahne nggih. Belajar mesisan sak bahasa Inggris pisan. Nak teng Jombang imam niku bayare 20 juta paling titik niku Pak. Bayare imam niku paling titik 20 juta satu bulan, tapi dipatok tetep nang ngene masjid niku 5 waktu paling titik. Enten sing 30 sak bulan. Tapi syaratnya nggih, syaratnya apal Quran nomor 1, nomor 2 iso khutbah dalam 2 bahasa, Arab karo Inggris minimum niku. Lebih disukai lagi kalau 3 bahasa, Arab, Inggris, Jepang. Mane mondok sing tenanan, sing gelem mondok. Nek ra gelem mondok. Nggih pun niku ngoten nggih, niku. Kenapa kok mazhab Hanafi napa kok ngoten? Nyun sewu, mazhab Hanafi niku memakai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari beliau meriwayatkan bahwa sholat Id itu adalah seperti itu tadi kaifiyahnya. Niku ngoten. Dan Imam Syafi'i niku diriwayatkan dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu. Ini hadisnya hadis Tirmidzi. Masyaallah. Ngoten nggih? Pun ben ora bingung. Lanjut wa yakhubu ba'daha khutbatain. Setelah selesai maka sholat disunahkan adalah khutbah setelah sholat tadi dengan 2 khutbah. Nah niki podo Imam Hanafi, Imam Syafi'i podo khutbahnya 2 kali. Yukabiru fil ula tis'an niki. Nah Idul Fitri, Idul Adha, nah menurut Imam Syafi'i di waktu khutbah pertama takbirnya 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. 3 kali 3 baru la ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten. Nembe nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ngoten. Sing napa niku khutbah kedua niku takbire ping 7. Ngoten nggih. Niki dalile napa? Dalile niki. Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna idaini qabla khutbati. Niki diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma salat 2 hari raya sebelum khutbah. Niki dalile ngoten nggih. Salat dhisik lagi khutbah. Nak Jumat khutbah dhisik baru salat. Iku nak Jumat. Nak Id mboten. Ya terus salat riyin baru khutbah. Ruwiyal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha fasala summa khataba. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian sholat, kemudian berkhutbah setelah sholat. Dan niku wau sing takbir songo kalih pitu wau niku ruwiya Syafi'i rahimahullah fil ya. Niki diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Ini beliau meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Jadi Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, as-sunnah ayyakhutbil imamu fil idaini khutbatain. Sunnah untuk khutbah di 2 hari raya dengan 2 khutbah. Yufassilu bainahuma bijulusin, dan dipisah
kedua khutbah itu dengan duduk persis seperti khutbah Jumat, dipisah dengan duduk. Niki kemudian diriwayatkan oleh Imam Baihaqi berkata, sunnah antaftahal khutbah bitis'in takbiratin tajro. Sunnah untuk membuka khutbah dengan 9 takbir yang berturut-turut. 9 takbir yang berturut-turut. Wasaniyatu, dan yang kedua bisab'in takbiratin tajro. Jadi yang kedua dengan 7 takbir yang berturut-turut. Dan niki diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Makanya niki tak dalile songo kalih telu pitu nenggene khutbah Idul Fitri kalih khutbah Idul Adha. Niki nggih ngoten, Pak. Niki takbir ini pun juga sunnah. Makanya umpama lali mboten ate takbir ping 7 ping 9 ping 9 ping 7 nggih mboten napa-napa. Tapi sing afdal ngoten nggih. Khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Terus niki, Pak. Wa yukabiru min ghurubi syamsi min lailatil iti ila ayyudkhalal imama fi sholati. Niki kalau takbir Idul Fitri, takbiran niko, takbir Idul Fitri disunahkan kapan? Dari terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Jadi poso terakhir mantun niku buka, lah niku begitu buka deng niku sunnah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kon berbanyak maca takbir. Sampai kapan? Sampai ayat kholal imamu fi sholati, sampai imam sholat Idul Fitri. Nak sholat Idul Fitri imame bar niku, Pak, bar sholat Idul Fitri itu sudah tidak disunnahkan lagi takbiri, nggih. Niku ngoten. Kadang-kadang awake dhewe kebablasan. Banyak sing kebablasan. Zuhur ya isih takbir 24 jam biasane. Sing sering ngoten. Asar ya isih takbir, pokoke urung maghrib meneh. Mboten nggih. Disunahkan itu takbir itu sampai imam sholat. Begitu bar sholat, ketika khutbah pun sudah tidak disunahkan lagi untuk takbir kecuali khotibnya saja. Setelah itu sudah niku nak Idul Fitri. Dalile napa? Liqouli ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan idnya dan kamu bertakbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, dan supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Walitukmilul iddata niki diterjemahkan bahwa napa disunahkan membaca takbir itu sampai sholat Idul Fitri. Niku ngoten. Wa fil adha, kalau sholat Idul Adha beda. Sholat Idul Adha napa? Idul Adha takbir itu disunahkan khalfas sholawatil mafrudhati, setelah selesai sholat fardu itu senantiasa disunahkan untuk membaca takbir min subhi yaumi arafata, dari subuhnya bulan Arafah. Subuh Arafah, Pak, mboten maghrib. Nggih, tanggal 9 Dzulhijjah niku mulai subuh. Mulai subuh niku takbir Allahu Akbar, mboten mulai maghribe. Subuh niku takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Niku subuh hari Arafah.
Sampai kapan? Ilal asri, sampai sholat asar min ayyami tasyrik, dari hari tasyrik. Jadi nak Idul Adha Pak sunai takbiran itu mulai tanggal 9, 10, 11, 9 subuh nggih. 9 subuh, 10, 11, 12, 13 niki asar terakhir. Bar sholat asar niku pun nggih sudah habis. Niku masanya untuk membaca takbir. Niki dalil ruwi al-Hakim an Ali wa Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazharu fil maktubati bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wa kana yaqnutu fi sholatil fajri wa kana yukabbiru min yaumi Arafah sholatal ghadati wa yaqbahuha sholatal asri akhir ayami tasyrik. Qala hadza hadisun sahihul isnad wala alamu fi ruwatahu mansuban ilal jarhi. Niki diriwayatkan oleh Imam Hakim, Pak. Ini hadis riwayat Imam Hakim dari Ali dan Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW dulu mengeraskan suara di dalam sholat fardu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk dalil bahwa Nabi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat niku terdengar oleh makmumnya. Niki hadis riwayat Imam Hakim. Wakana dulu Nabi pun yaqnutu fi sholatil fajri, memakai doa kunut ketika sholat subuh. Niki dalile riwayat Imam Al-Hakim. Demikian juga dulu Nabi bertakbir pada hari Arafah pada waktu sholat subuh. Niki tenggane hadis jelas sunnah takbir itu di hari Arafah dimulai dari sholat subuh. Wayaqauha, dan Nabi memutus atau menyelesaikan tidak membaca takbir itu sampai apa? Sholat al-asri, pada waktu sholat asar, akhir ayyami tasyrik, di akhir hari tasyrik. Niki dari Al Hadis mengatakan bahwa ini hadis adalah sahih sanadnya, tetapi sebagian ulama hadis memang niki mempertanyakan kesohihan hadis ini, tapi sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah sanadnya sahih. Makanya niki kaitane Idul Fitri, Idul Adha ngoten niku nggih sunah takbir niku wau nak Idul Adha mulai subuh sampai asar, subuhe tanggal 9, asare tanggal 13 Dzulhijjah. Iku sunah. Nggih. Matur mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga Allah berikan kefahaman atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tak kasih satu lagi sedikit. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabiru fi kubbataihi bimina fayasmauhu ahlul masjidi fayukabiru. Niki Pak, dulu Umar radhiyallahu anhu takbir di kemahnya di Mina, maka ahli masjid pun juga mendengarkan Umar membaca takbir fayukabiru, maka jamaah pun akhirnya mengikuti membaca takbir. Begitu jamaah mengikuti takbir, wa yukabirul ahlul aswaq, orang-orang yang di pasar pun juga ikut membaca takbir, hatta tartajja minni takbiron, sehingga gemuruhlah suara takbir itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yukabiru bimina tilkal ayyam, maka Ibnu Umar pun pada hari itu membaca takbir di Mina. Wa khalfas sholawati, dan juga setiap selesai sholat sunnah membaca takbir. Wa ala firashihi, demikian juga membaca takbir di atas tempat tidurnya, di ranjangnya. Jadi takbir niki riyen dicontohne Sayyidina Umar kalih putrane niku seluruh
ketika Ibnu Umar bin Khattab takbir tenggene kemah teng Mina, diikuti jamaah yang ada di masjid, diikuti orang-orang yang di pasar, bahkan putrane Ibnu Umar itu beliau takbir di mana saja. Sing penting orang ning nggone jero WC. Jenengan karo ning jero kamar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten. Nak ngliwet masak karo rajang-rajang Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten nggih. Tapi ya didelok kok keiris tangane sampean. Artine karo nyambut gawe nggih. Takbir ning pasar karo dodolan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten. La ilaha illallah wallahu akbar ngoten. Oh, takbir ngene kok dikira wis riya ya. Nggih ngoten nggih. Jadi sampai gemuruh suara orang-orang membaca takbir itu di sekitar Arafah. Niku ngoten. Wa fi fustatihi wa majlisihi wa masyihi. Jadi di kamarnya, di rumahnya, di majlis-majlisnya Ibnu Umar ngeten iki itu dibacakan takbir, demikian juga di jalan-jalan. Di jalan-jalan pun orang membaca takbir, baik jalan kaki maupun di dalam kendaraannya. Makanya ini termasuk nah niki nggih bukan sengaja konvoy, Pak. Jadi niki memang dia posisi lagi berjalan. Artinya semua orang tanpa kecuali niku pokoknya kecuali ini sitok ning jero WC gak nak jero WC mboten. Semua orang yang di jalan, yang di tempat tidur, yang di rumah lagi duduk-duduk sama keluarga di mana saja dalam posisi apa saja kecuali di toilet, maka itu semuanya disunahkan membaca takbir. Iku ngoten nggih di hari itu. Ngoten mawon nggih. Makane monggo mungkin nek Idul Fitri, Idul Adha niku takbiran disemarakkan takbir itu dalam posisi apapun kita senantiasa membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah salah saking kula. Itu sing tanglet ta? Nggih. Nah imame kurang, makmume nambahin napa mboten? Mboten usah, mboten napa-napa. Niku wau sunnah nggih. Pokoke nak makmum niku melu imame mawon. Nggih. Nah imame kurang nggih pun mboten napa-napa. Wong jenengan mboten takbir ya ora apa-apa tetep sah. Ngoten nggih. Tapi saene Pak imame di Sultani Sumerap, tapi sing apik nggih. Bahwa 7 kali itu tidak termasuk takbiratul ihram, 5 kali tidak termasuk takbiratul intiqal. Niku sing penting. Ngoten nggih. Nggih, bacaan di antara keduanya nggih sing niku wau sing mlebet napa niku sing disunahne niku wau nggih takbire niku wau. Nggih, Allahu Akbar niku. Terus nak ditambahi bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sae. Nggih. Subhanallah ngoten tok nggih, sae. Nggih. Nak ditambahi ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah sae. Mboten ate la haula. Nak disampe la haula wala quwwata illa billah nggih sae. Jadi niku bacaan yang dicontohkan oleh para ulama-ulama soleh ketika kita takbir atau di antara 2 takbir ketika sholat nggih niku silahkan dibaca itu nggih. Upama mboten maca nggih mboten napa-napa. Enten malih nggih. Nggih, masih puasa. Nggih, subuh puasa. Nah itu takbirannya kalau
Nggih. Ada yang ketika umat dimanapun, Nggih. sebelum sholat boleh takbir. Boleh. Sebelum sholat boleh. Jadi istilahnya enten takbir muqayyad, enten takbir mursal. Takbir muqayyad itu yang apa waktunya itu setelah selesai sholat. Ini tadi diriwayatkan ini tadi kan Umar ketika di Mina ya. Di Mina artinya sebetulnya Idul Adha itu yang paling disunahkan ditekankan adalah setelah sholat. Setelah sholat itu yang sangat ditekankan untuk takbir. Di luar sholat itu pun boleh ya. Ini tadi termasuk yang diriwayatkan tadi Umar takbir di Mina itu tentunya di hari Arafah sampai kalau di hari Arafah setelah di hari Tasyrik di Mina itu. Di hari Arafah itu beliau di padang Arafah ketika wukuf itu di sana diam banyak berdoa kalau wukuf. Begitu setelah wukuf biasanya malamnya itu berangkat ke Musdalifah. Begitu Musdalifah nanti nginep sebentar sambil ambil batu kemudian berangkat ke Mina. Di riwayat ini tadi Umar bin Khattab itu takbirnya sudah di Mina, artinya sudah Idul Adha. Ya. Kalau diruntut dari hadis tadi, yang di tanggal 9 itu adalah ketika selesai sholat. Itu nak diruntut hadis wau ngoten. Tapi meskipun demikian sampai mulai tanggal 9 sampai 13 yang paling ditekankan adalah setelah selesai sholat. Itu yang paling ditekankan. Tetapi kalau kita mau takbir di antara keduanya tidak dilarang. Itu. Kalau Idul Fitri itu kapan saja, nggih. Mau habis sholat kah niku kedudukannya sama. Makanya kalau Idul Fitri takbirnya isinya takbir mursal, kalau takbir Idul Adha itu takbirnya muqayyad. Tetapi durasinya lebih lama sampai 5 hari lah, 5 hari kurang titik ya. 10, 11, 12, 13 ya. Kalau 9, 5 hari kurang sedikit. Ngoten nggih? Nggih ngoten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Tutup dengan majid subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.